sahig natin ngayon. Okay, Team B, nakapwesto na si Jace, ang inyong bulilip reader. Magaling din tong batang to eh. Okay, nakapwesto na. Ready, set, and sabi. 2 minutes, starts now. Sago. 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 Go! Sago. 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 Kaya mo yan, Jace. Sago. 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 Sako? Hindi. Sago. Sako? Hindi. Sago. 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 Gulaman, gulaman. Sago. Go! Sago. O, pass daw muna. Okay, pas kawawar na si Kulot. Blue! Blue! Bu. Blue! Wrong. Blue! Blue! Bilulo. Blue! Lulo, walang ganon. Blue! Blue! Bu. Blue! Lu. Blue! Blue! Bulo. Hindi. Blue! Blue! Bu. Blue! Bulo. Bulo, Blue! hindi. Pass! Buko. Pass. Longganisa! Pangatlong word. Yoga. Longganisa! Longganisa! Long! Keep it up, Jace. I love you. Pass. T-shirt! T-shirt! T-shirt. T-shirt! Yeah! Ang lima. Isa, nakuha. Hulaan. Asin. Aso. Asin. Asin. Time up! Naka 1 point ang team ko. Masayang masaya sila sa 1 point. Isang puntos lang yung pinagkait. Nakakuha siya ng 1 point. Hoy, wag dyan! Wag dyan! Ano ginagawa mo? Ano yan? May camera dyan, oh! Si Arto ng MMDA. Hindi yan! Hindi. Para si Arto ng MMDA sa ED. Naka 1 point ang team Bong, Ayon, Sean, John, and Kulot, and Jace. Good job.